پتر اللہ کا واسطہ اپنی محفلوں کو کوئی مقصد دو بچیا. بہت محفلیں لیکن چلو میں ایک سوال اور کر لوں گا. اللہ دے گھر بیٹھے سچ سچ مجھے جواب دئیے. شہباز صاحب گجر بابا جی اسی ہر کام چ ترقی کی ہے جنی کو کر سکنے ہیں. سائیکل والا موٹر سائیکل تے آ گیا اور وہ نہیں کہ موٹر سائیکل تے خوش ہو چاہتا ہے کہ مہران ہو جائے. مہران والے نے کلٹس کر لی, کلٹس والے نے سٹی کر لی, سٹی والے نے جی ایل آئی کر لی, جی ایل آئی نے 1.6 کر لی, انہیں 1.8 کر لی, وہ حضرت ایم جی تے آ گیا, وہ ہیول تے آ گیا, ہیول تو ٹی ایکس ترقی کی ہے ہم نے. اللہ نے پیسے دیتے, چھوٹا گھر سی وڈا کر لیا, پھر اور وڈا کیتا, اللہ نے اور پیسے دیتے, کسی سوسائٹی چ ٹر گئے. سوسائٹی جو یا اسلام آباد جانا چاہتے ہیں یا اسی لاہور جانا چاہتے ہیں, وڈا شہر ہے, بچوں کو پڑھا دیں گے. ترقی کر رہے ہیں, کرنا بھی چاہتے ہیں. پہلے حضرت جی ماڑے جے کپڑے پا لینے ہیں, اللہ نے پیسے دیتے گول احمد پایا, اللہ نے پیسے دیتے الکرم پایا, اللہ نے اور پیسے دیتے پاشا بھی پا لیا. پہلے حضرت جی ماڑی جی جوتی پا لینے ہیں, اللہ نے پیسے دیتے باٹا پائی, اللہ نے پیسے دیتے سروس پائی, پھر اللہ نے اور پیسے دیتے اٹیلین پا لے. ترقی کی ہے نا, کر بھی رہے ہیں نا. سچ دسیو, ادھر وہ احباب بھی بیٹھے ہیں جن کو 20 سال ہو گئے نماز شروع کی ہوئی, ادھر وہ احباب بھی بیٹھے ہیں جن کو 15 سال ہو گئے, ادھر وہ بندے بھی بیٹھے ہیں جن کو 10 سال ہوئے نماز پڑھتے ہوئے. 7 والے بھی ہیں, 8 والے بھی ہیں, 6 والے بھی ہیں, 5 والے بھی ہیں, کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو نماز شروع کی ہوئی 2 سال ہو گئے ہیں. سچ دسیو پتر 20 سال پہلے جدو نماز شروع کی سی سبحان ربی الاعلی ادو بھی 3 واری سی, 20 سال بعد بھی 3 واری ہے. ودیا 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 ودا سکنے سر کی ودایا وہ سر رکھیا تے مکان وڈا کر لیا, گڈی وڈی کر لی, کپڑے چنگے پا لے, لیکن سبحان ربی اللہ نہ ودایا. پیران آ کے عرض کی تھی, پیرو سال ہو گیا ویاہ ہویا اولاد نہیں ہوندی, پیرو 5 سال ہو گئے نے اولاد نہیں ہوندی, پیرو 10 سال ہو گئے نے اولاد. کدی اے نہیں آخیا پیرو 5 سال ہو گئے نے نماز شروع کی تھی سبحان ربی اللہ نہیں ودتا پیا. اوے اللہ دا واسطہ جی میرے تھاں والا ویکھو, وداؤ پتر ہے قسم چوک کے پترا, اسی مہنگے مہنگے کپڑے پا کے بھی ہوتے حضرت ہو ویسے کرانی رضی اللہ تعالی. کیا مان ہے پتر جمے, کیا بات ہے, کیا پتر جمے پتر, سونا پتر ہو, سونا پتر. میں نے پڑھا نہیں ہے, میں نے بزرگوں سے سنا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مشکل کشا جبہ لے کے گئے, میں بزرگاں کو سنے ہیں پترا, تے آپ نے فرمایا تسی نبی علیہ السلام دی سونی مجلس سے بہن والے ہو, دسو تو صحیح نبی علیہ السلام دے احوال آپس سے ملے سن کے ویت سی, آپ کے مبارک ابرو آپس میں ملے تھے کہ ان میں دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے اسی پتر کھوتیاں کوڑے ہیں تو اگے کسی دا ترلا محنت کرو پتر سانو کھوتیاں کوڑے ہیں جو کڈے ہو. وہ دعوت دے رہا ہے ایتھے پتر 4 پیسے آ جانے ہی کہنے ہوئے ہوں سٹیٹس دے بندے نال باواں کے, ہوں تو میرا سٹیٹس نہیں, تو میرا لیول نہیں. اور تیرا لیول کی ہوئے, تیریاں آندراں جو پخانا ہے, تیرے مسانے جو پیشاب ہے, تو بولے تیرے منہ جو تھک ڈگدا ہے, اور تو بولے تیرے منہ جو بلغم ڈگ دی ہے, اور تو پیشاب کرنا ہے, اور تیرے اندر خون ہے, تیرے اندر سفرا ہے, تیرے اندر صدا ہے. کنی دیر یخرج من بین الصلب والترائب, تو پیو دے صلب چ رہیا ہے, 9 مہینے تو ماں دے ڈھڈ وچ رہیا ہے. اوے گندیا, اوے گندیا, اوے گندیا, تیرا کی سٹیٹس ہے, لیکن تینوں رب العالمین کہہ رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اوے اپنے رب نال لاؤ لا. چار پیسے آنے کہنے میرا سٹیٹس ہوں تو ساڈے لیول دا, ہوں تو ساڈے گھر آنا, ہوں تو ساڈا رشتے دار, ہوں تو ساڈا کچھ لگدا. رب العالمین, رب العالمین, رب العالمین کی کہندا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اور بندیا دوڑ اپنے رب وال. وہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. لیکن حضرت ایسا پلے, ایسا پلے, ایسا پلے, ایسا پلے پتر صرف ایتھے اموالکم ولا اولادکم, اگے پورا مضمون ہی کھولیا. کل ان کان آباؤکم, کیا اجازت ہے کرو اپنے دادے دادی نال پیار, نانے نانی نال پیار, ٹھیک ہے. وَأَبْنَاؤُكُمْ
ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵਾ ਇਖਵਾਨੂਕੁਮ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਿਦੋਂ ਬਣਦਾ ਭਲਾ? ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਲੋਣਾ, ਪਤਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵੇ ਕਿ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਸ਼ਰੀਕਾ ਭਲਾ ਕਿਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਡਾਂਗ ਛੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀ, ਖੋਤਾ ਘੋੜਾ, ਟਾਂਗਾ ਰੇੜਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਭਰਾ ਸ਼ਰੀਕਾ, बीवी बहुत शान मेरा पुत्रा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है। बराबर तोलना पुत्रा, तोल घट नहीं होने देना किसी पास। लेकिन भरा शरीका, भरा शरीका, भरा शरीका नहीं, क्योंकि पुत्र मेरी गुजर बरादरी है और पूरा गुजर किसी पास घट नहीं है। ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਪੜਨਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਗੁਜਰ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ, ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਸਰਵਰੀ ਜ਼ੇਬਾ ਫਕਤ ਤੁ ਜ਼ਾਤ ਵੇ ਹਮ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਜਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੀ ਗੁਜਰ, ਪਿਓ ਵੀ ਗੁਜਰ, ਦਾਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁਜਰ, ਦਾਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁਜਰ, ਨਾਨਿਓ ਵੀ ਗੁਜਰ, ਨਾਨੀਓ ਵੀ ਗੁਜਰ, ਪਰਦਾਦਿਓ ਵੀ ਗੁਜਰ, ਪਰਦਾਦੀਓ ਵੀ ਗੁਜਰ, ਪਰਨਾਨਿਓ ਵੀ ਗੁਜਰ ਤੇ ਪਰਨਾਨੀਓ ਵੀ ਗੁਜਰ। ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੰਗ ਫਿਰ ਔਲਾਦੇ ਅਲੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸਬਤ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਔਲਾਦੇ ਅਲੀ ਕੁਤੁਬ ਸ਼ਾਹੀ ਅਵਾਨ, ਫਿਰ ਗੁਜਰ ਡਬਲ ਗੁਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਗੁਜਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜੇ ਇੰਨੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਉਸ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਫੈਜ਼, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਨਾਲਾਇਕ ਮੁਰੀਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੇਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਉਹ ਬਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਮੁਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਰਾ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਲਈਏ ਦਿਲੋਂ ਭਰਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੋ ਹੁੰਦਿਆ। मेरे किबला रजवी साहब शाह जी, अबू जी का जब विसाल हुआ ना, अबू जी इंतकाल होया, अबू जी ने जिगर का कैंसर, मैं कराची सा, पिछू अबू जी ते वो अटैक होया और अबू जी का होश जाता रहा। 3 या 4 दिन अबू जी ने कुछ याद नहीं सी। मैं शादी तो 17 साल बाद पैदा होया, किड्डा कलाड़ ला होगा। मैं मस्जिद च बैठा, एक दिन मेरा नाम नहीं लिया अबू जी। मेरी छोटी भैन मेरे नाल 7 साल छोटी, वो किन्नी लाडली होएगी, एक दिन वह भी कभी ना नहीं लिया। मेरे मुंडे वाली तो अखीर ही हो गई ना। मेरे अबू जी का रिकॉर्ड है, सारी जिंदगी कभी सोहरे रात रहे, और सिर्फ सोहरा नहीं सी, नाल फूफी भी सी, फूफी घर भी रहे। लेकिन मेरे पुत्र नाल इन्ना प्यार सी, जो किते नानके जाके रहना ना, तो वो प्यार में मेरे सोहरे भी रहा लड़ा जाके, लेकिन वह भी ना लिया। 2 शाह जी ना लेंदे, बाकी कुछ नहीं याद उन्हें। वो कैंसर के अटैक हमले ने अबू जी का सब बिल्कुल, जिन्होंने कहते हैं जी वो मैं की कीता है, जड़ा अपनी गैलरी की कीता है, रीस्टोर किया, वही रीस्टोर, लेकिन रीस्टोर इथों हो गई, इथों 2 ना लेंदे सन। एक बेबे मां का ना लेंदे सन, बेबे, ते दूजा छोटे भरा नूं आवाज मारदे सन, सैनिया। हजरत साहब जो कहते हैं ना सैनिया, मेरे हथे इन्हें लगता जी आ रही फिर दिल च भरा की मुहब्बत निकली। अल्लाह दोनों की बख्शिश करे। लड़ाइयां रही जमीनों लिए, लेकिन इथों भरा निकल सकिया, इथों निकल सकिया। मैं वीडियो बनाई अबू जी, मैं चाचे कल गया, मैं चाचा वेख, एक बारी मेरा नाम नहीं सुनिया, एक बारी छोटी का नाम नहीं सुनिया, एक बारी मोहम्मद अली का नाम नहीं सुनिया, तेरा नाम लैंदा सैनिया। बस जान वाले जा जाके जाते हैं, एक बारी बड़े भरा सीने ला ला अपने। पुत्र
बीबियां ने अपने रिश्ते तुन के निभाए ने, लेकिन असी बंदे फेल हो गए। हिस्सा तक नहीं भरावां को मंगदियां, हिस्सा मंगांगियां ते भरा हिस्सा खा गया है। फिर भी की ओके अपनी औलाद नूं की कहंदियां ने भरा लई, कहंदियां ने पुत्रा जिहड़ा मेरा भरा है वह चंदा मामा है। मामा चंदा हुंदा किहने दस्सिया? मामी ने तो नहीं दस्सिया, किहने दस्सिया? मां ने दस्सिया। कहला चंदा मामा हिस्सा हिस्सा। पता तकलीफ किस बात की है? जड़ा मैनू मुझे है हुक्म अदा, मुझे है हुक्म अदा। पुत्र सारियां तकरीरां मैनू भी आंदियां ने, मैं जामिया निजामिया भारियां फेरियां ने। और यहाँ जितने भी उलमा तशरीफ फरमाए सबको पता है इब्तदाई तकरीरें सारे बरारे खिताबत से करते हैं। मैनू भी बरारे खिताबत नहीं याद ने सारियां, लेकिन मुझे है हुक्म अदा। मालका ने क्या बोल ओए बोल, निभा गई। भरा हिस्सा खा गया, फिर भी की कहंदियां ने चंदा मामा चंदा है। फिर भी कहंदियां ने पुत्रा दो बारी मां मां कहीए तो मामा बनता है। वो हिस्सा खा गया, अपने तो एक दर्जा उतला देन लगियां ने, कहंदे ने पुत्रा जिन्ना मेरे नाल करना मेरे वीर नाल डबल करना ही। हिस्सा इन्होंने कहा जा मंगा भला चंदा मामा कोलों सवे करना की है। लेकिन दुख पता किहड़ी गल दा शहबाज गुजर जी? दुख है गल दा असीं सारियां भरावां ने, किसे भरा ने किसे नूं एक गिठ जमीन नहीं छड्डी, फिर भी क्यों लड़े हो? फिर भी पता है ना लड़ाइयां ने साडा नुकसान किहड़ा होया? रूहानी नुकसान। नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया सी। नबी अलैहिस्सलाम ने हसीम बाज आए, फिर ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? क्योंकि मदीने जदों जाने तो जांदे की लैके जाने वो सीना जिहदे विच भरा लई बुगद, वो सीना लैके जाने जिहदे विच भरा लई। और बुगद भी किसी ਉਹਦਾ फिर नतीजा की होया? होटल अलबेक मैनू किहड़ा मिलन आया तो मैं आओ अल्लाह रसूल नहीं करो आओ ये ओ नहीं करी ओ प्लीज वो देखिए भैया शीशा न तोड़ दें। ठीक है जी, प्यार 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 अल्लाह रसूल। लोग कहते हैं क्यों करिए? अल्लाह रसूल की मिलेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन मेरे सब तो ज्यादा नजदीक होएगा जिदा दुनिया च अखलाक पुत्र जो चर जो। मैं खत्म करने लगा हूं। पुत्र नबी अलैहिस्सलाम ने लिहाज करना सिखाया। दो सैयद बैठे देने पुत्र, अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन, सिर्फ मुनाफिक नहीं रईसुल मुनाफिक, सारे मुनाफिकां दा वड्डा। एक मौका नहीं जाने देता था नबी अलैहिस्सलाम के कल्बे अतहर को तकलीफ पहुंचाने का। अल्लाह अकबर। लेकिन जिहड़ा पुत्र सी वो नबी अलैहिस्सलाम दा जानिसार सी। जदों अब्दुल्ला बिन उबई मरिया ना, नबी अलैहिस्सलाम जनाजे ते टुर, उन्हें जंगे ओहद च अपना कुर्ता पवाया सी हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता ला के उन्होंने पाया, लिहाज करना सिखाया। और अज कोई किसी का लिहाज करता? मैं अक्सर बीबियों कहना कि तुहाड़ियां भाबियां तुहाडे नाल चंगा पी जांदियां ने, काश जिवें अपनियां भाबियां दा पींदियां ने साडियां भैणां दा भी पी लैण। लिहाज अब ये खतरनाक क्लिप बन गए, अगर इसको कहीं से काट दे ना खतरनाक क्लिप है। लेकिन आगे मैं बात मुकम्मल करने लगा। वो भी लिहाज कर जान ऐ कह के मेरे साईं दी भैण, मेरे साईं दी लिहाज कर जान। भैन भी लिहाज करे हजरत, मेरे वीर दी घर दी है, मेरे अब्बे दी नूह है, मेरे अब्बे दी एदे नाल नस्ल चलनी है। कर सकते हैं पुत्र असीं सारे लिहाज। वही रंग फिर आ सकते हैं, घर फिर जन्नत बन सकते हैं, वही सीनों में मोहब्बतें आ सकती हैं। लेकिन को करन नूं तैयार करो पुत्र, करोगे तो पता है नेमत केड़ी मिलेगी। फिर तुम मदीने जाके वापस आके कहना करना हमने तो जिधर देखा
سرکار نظر آئے. اسے مدینے نہیں، مکے کی فضاؤں میں، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہوا. اللہ طیبہ کی ہم ہوا. نے تو ہم نے جدھر جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. واہ واہ پتر وہ حریصن علیکم بھی نے، واہ، اور رؤوف بھی نے، اور رحیم بھی نے. بے شک. جڑا معاملہ ہویا ہے وہ ساڈے لیے. آخری بات میں بھائی اخوانکم پہ چھوڑ رہا ہوں، اگلے سال جے زندگی رہی پھر تو اخوانکم تو شروع کرانا. ساڈے الو خرابیاں دی. میں نے اس دن بھی یہ افتخار بھائی تھے، میں نے بات ساڈے الو کام خراب ہوں کم. میں مدینہ پاک گنبد شریف سامنے تے بالکل نال جڑا دروازہ ہے نا گنبد شریف دے، تے میں حضرت بیٹھا تھا، تھلے لاچا پایا ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مبارک لباس ہے تیمم شریف. اتنے میں کرتا پایا ہے، اتنے میں ٹوپی پائی ہے، ویسکٹ کوئی نہیں پائی، پگ کوئی نہیں پائی، تے بس اتنے بیٹھا تھا. کئی گنبد شریف نو ویکھنا، پھر اکھاں بند کر کے تو اس ویکھن دا مزہ لینا. پھر دا بڑا مزہ جی پتر تھی لیندے نہیں نا. اکبر. تھی اپنے آپ نو ویکھدے رہندے ہو، فوٹواں کھچ کھچ کے پتہ نہیں کیویں دی آئی ہے. وہ چلے وہ ویکھو اعلیٰ حضرت نے کی آکھیا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. روزہ دیکھو. تھی ویکھدے ہی نہیں ہے. تھی اپنی فوٹو کھویکھ دے نہیں یار رنگ نہیں چٹایا، ڈیلیٹ. وہ ویکھو ویکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ. حضرت کسی ویلے تے رات نو 2-2:30 بجے انج لگدا فرشتے پہ اتر دینے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. اللہ اکبر. اللہ دیکھو 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 اللہ دیکھو. اللہ اکبر. اللہ اللہ نے توفیق دیتی ویکھاں پھر اکھاں بند کر لوں. ظاہر ہے پتر صبح سے لے کر رات تک یہی سننے کو ملتا ہے. مفکر اسلام، درویش، خطیب اور حقیقی پہ اپنی محبت سارے مینوں کہی آندے. تو ظاہر ہے پھر اثر تے ہوندا ہے حضرت جی، بھاویں جنہ مرضی کوشش کراں اثر ہوندا ہے نا شہواں. میں بیٹھا تھا، مجھے ایسے لگا کہ میری گود میں نا کسی نے کچھ رکھا ہے. فیل ہویا نا منوں باقاعدہ کہ رکھے ہے کچھ. میں اکھ کھول کے ویکھیا تے ادھر 6 ریال تے ادھر ویکھیا تے کوئی نہیں تے ادھر ویکھیا تے بندہ پیا کہ جائے. میں سمجھ گیا نے سٹے نہیں. میں ادھر اٹھیا جا کے تے مفکر اسلام، درویش، خطیب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلیمان اس ٹائم پورا انسٹال ہویا تھا میرے چ. میں جا کے 2 دات پھڑ لیا. میں کہا پیسے تو میری جھولی چ سٹے نے؟ انہیں کہا میں کو فقیر ہوں. پہلی بکواس ہے کیتی، پہلی بکواس میں کیتی. دوجی پھر سنو. میں کہا میں فقیر نہیں، میں فقیر نہیں. بہرحال انہیں کوئی غصہ نہیں کیتا. انہیں میرے ہاتھوں چومیا تے گنبد شریف وال اشارہ کر کے کہندا کہ میں محبت وچ دتے نے. وہ ٹر گیا، وہ ٹر گیا، لیکن میں آ کے پھر بڑا ہی رویا. لیکن پھر کی فائدہ رونے. اس ٹائم وہ میں کہا پلیتا تیری پلیتی سمندراں دی سٹی جائے، انہوں نے پلیت کر چھڑی. کی بکواس کیتی ہے. تینوں انہوں نے 6 ریال ٹورے اپنا فقیر بنایا. وہ 3 واری آپ ہی نہ کر چھڑی ہے. 3 واری آپ ہی کہہ چھڑی میں فقیر، میں فقیر، میں فقیر.